The beautiful campus of the Visayas State University, Visca, by Vice City Leyte, Philippines. VSU Radio, DYDC. Tinubdan sa kamatuuran, dapi sa katawhan, nagpausbaw ug kaangayan, ug kauban nimo sa kalambuan. Kini ang Kalambuan News. Kalambuan News. Ang atong takna, 19 minutos na ang nilabay human ang alas 4 sa hapon. Maayong hapon sa atong mga suking tig paminaw, ilabi na sa mga Viscan ug mga ka-DYDC nga namati karon. May hapon sab sa mga naminaw sa nagkadaiyang dapit diin maabot atong pagsibya karon adlaw nga Biyernes mahigala, Nobyembre 21, 2025 ug nagpaminaw kamo sa atong tulumanon ang Kalambuan News. Dala ang mga balitang matinud-anon. Kauban ninyo sa serbisyong aktibo ug bahinungdanon dinhi sa inyong kasaligang estasyon. DYDC 104.7 FM, your Development Campus Radio. Kasamtangan kitang nagasibya sa dakbayan sa Baybay Leyte, dinhi sa matahum nga main campus ang Visayas State University, nga ipanguluhan sa atong presidente, Dr. Pros Ivy Yepes. Sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina A. Gabrillo ug atong radio engineer PEC engineer Sean Villa Gonzalo, kini ang inyong kauban sa pagkatud sa tukmang kasayuran, Dexter Ilustre. Ug ako si Jurin Bautista. Kauban usab nato karon ang DevC 122 class aron makatud kaninyo sa mga saktong balita ug mga detalye alang sa kinitabuk-ang panghitabo. Sa ulo sa naguna og bag-ong mga balita. LGU or MOOC mga eksperto sa VSU magtinabangay alang sa malungtarong pagdumala sa kalikupan. Baybay City Grand Slam sa DLG Leyte Pagdayo 2025. Internet connection sa VSU dormitories nabalik na. Deadline sa Project Killpoint Creative Writing Workshop gipalawig. Baybay City LGU naglunsad og serbisyo caravan alang sa mga lokal nga komunidad. VSU gipalig-on ang DRRM skills sa komunidad. University Interdormitory Student Body Quiz Show 2025 sugda na. Tinunan sa VSU nakadawat og Alexis Tioseco and Nika Bohing Award sa Q Cinema. Silakbo Baybay Film Organization nag-anunsyo sa mga bagong miyembro sa organisasyon. Bookworm Quiz Quest gipaygayon sa VSU Learning Commons. Ang mga detalye ni ining mga balita at tungabati human sa pipila ka mga pahinumdum. Te, palihog ko po to sa plastic sang vegetable sa napalit. Hala dong, dili na ba mo gamit ana? Kung ganahan ka, naami baligya nga eco bag. Ha? Sumubayad ba ko te para lang nako'y kasudlan sa akong gipamalit? Pasensya na dong, gidili na baya karon ng paggamit ana. Ayaw masakpan ta, gawas ana, dugay matunaw ang plastic. Plastic pollution usa ka problema sa kinaiyahan nga atong giatubang karon. Ang plastic adunay toxic nga chemical nga makadaot sa atong kinaiyahan. A message of concern from DevCom 122 class, DEXO and this station. Unsay course gikuha nimo diri sa Visayas State University? BS DevCom. Ah, kana mag-picture-picture? Mag-video-video unya mag-hostpod? Dili iya uy, DevCom is more than that. Sa DevCom, tabangan na mo ang komunidad nga mulambo pinaagi sa ilang pagpaningkamot, maagrikultura, health, or environment man na. Kangingin good ay ninyo no? A message of concern from DevCom 122 class, DEXO and this station.
Ako si Rotasio Gravoso, Vice President for Academic Affairs. Para na ako, DYDC FM gyud ko. Ikaw saba, Radyo Kalambuan gyud na. Mayong hapon pag-usab bang higala? Kasabtangan gihapon kamong naminaw sa DYDC 104.7 FM, your Development Campus Radio, sa atong tunumanon ang Kalambuan News. Ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, LGU Ormoc ug mga eksperto sa VSU magtinabangay alang sa malungtarong pagdumala sa kalikupan. Aniya si Charis Bico para sa mga detalye. Giaprobahan sa sangguniang panlusol sa Ormoc City pinaagi ni Mayor Lucy Torres Gomez nga mopirma og usa ka opisyal nga kasabutan o partnership sa Visayas State University aron masigurong sustainable management sa Panilahan River sa Barangay Gaas, Ormoc City. Ang maong partnership usa ka kritikal nga lakang sa pagpanalipod sa kalikupan, paghatag og gahom sa pagpahigayon og hingpit nga komprehensibong panukidukis sa maong suba. Tumong sa maong inisyatiba ang pagtuon sa BSU nga magsilbing scientific baseline data sa city government. Buot pasabot ang tanang desisyon, programa sa rehabilitasyon ug ordinance nga mahimuon sa LGU alang sa suba, ibase sa ligon ng evidence-based nga mga impormasyon gikan sa mga eksperto. Ang Panilahan River kauban sa ubang dagkong suba sa Ormoc sama sa Bagungbong ug Anilaw kiila nga importanteng water source ug angay panalipdang batok sa mga daotang kalihukan sama sa illegal nga quarrying ug polusyon aron malikayan ang pag-abusal sa kinaiyahan o ang risgo sa baha. Gilauman nga pinaagi ni ining pagdinamagay, masigurong maluntarong paninghibuhian og kaligdong sa kinaiyahan alang sa umaabot nga henerasyon. Kini si Charis Bico, Kalambuan News. Daghang salamat, Charis. Sa dugang nga balita, Baybay City, Grand Slam sa DLG Leyte Pagdayaw 2025. Pusong naangkon sa Baybay City ang prestiyosang Grand Slam win sa ceremony sa Pagdayaw 2025 sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga gipahigayon sa Tacloban City, Leyte niadtong Nobyembre 20, 2025. Nakadawat ang syudad og dagkong pasidungog alang sa kamahinungdangan sa lokal nga pagdumala. Kini nagagip sa Regional Champion Seal of Good Local Governance, High Functional Anti-Drug Abuse Council, High Functional Peace and Order Council, Good Financial Housekeeping Passer ug Lupong Tagapamayapa Incentive Awards Provincial Winner 2025 ug National Champion. Dugang pa sa mga kanpulusan sa syudad ang opisina sa Department of the Interior and Local Government Baybay City giila usab isip Best Performing Field Operations Office City Level. Diin kini napamutuod sa lig-on nga pagpangulo, pagkamay tulubagon ug dedikasyon sa syudad sa serbisyo publiko. Kini si Venice Agravante, Kalambuan. Gabion, base sa Memorandum Circular No. 6 na gipagawas gahapong adlaw, Huwebes, Nobyembre 20, 2025, gikan sa Office of the Vice President for Administration and Finance kun OVPAF. Matod sa memorandum, nandukay ang pagbalik ni ini tungod sa delay clearing o pag-reward sa daghang naguba nga linya sa internet human makaangkon og dako nga kadaot ang pipila ka dormitories ato sa pagsalanta sa bagyong Tino. Bisan pa man, nakapangayo na og serbisyo ang tanang dorm occupants pagkahuman makumpleto ang teknikal nga pag-ayo. Matod pa ni Marl May Dibalupos, usa ka tinunan sa BSED Mathematics nga nagpuyo sa ilang-ilang ladies dormitory, dako og tabang ang pagbalik sa internet connection. Libin na kung aduna sila mga buluhaton nga kinahanglang ipasa online. Nukang paniya, nakatabang usab kini sa masayon nga pagpakigkonekta sa ilang mga instructor kung adunay mga pahibalo o anunsyo kabahin sa ilang leksyon. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pag-ayo o pagpahiuli sa ubang pasilidad sa tungaan, samtang gibantayan ang kahimtang sa internet access sa nagkalain-lain nga lugar. Kini si Jana Mangayay, Kalambuan News. Daghang salamat, Jana. Sa uban pang balita, deadline sa Project Killpoint Creative Writing Workshop, gipalawig. Aniya si John Felix para sa mga detalye. Gipalawig sa VSU Faculty of Humanities and Social Sciences Supreme Student Council ang deadline sa submission sa essay alang sa Project Killpoint, usa ka creative writing workshop. Ang final submission nahimo ng kaganiha sa alas 12 sa udto.
Ipahigayon ang giingong creative writing workshop karong umaabot nga Nobyembre 22 sa Agricultural Development Education kun ADA Building 136. Gipahibalo sa committee nga ang workshop magsugod alas 8 sa buntag ug matapos alas 4 sa hapon. Diin giimbitar ang tanang partisipante sa usa ka adlaw nga puno sa writing sessions ug feedback gikan sa mga eksperto. Gilangkuban sa maong workshop ang mga mamumulong nga sila si Mr. Ronan Ramirez Lingatong ug Associate Professor Michael Carlos C. Villas, diin ilang tinguha nga mahatagan og panudlo ang sunod nga henerasyon sa mga kabatan-unan nga magsusulat pinaagi sa ilang lecture ug hands-on nga pagdumala sa writing activities. Kini si John Felix, Kalambuan News. Daghang salamat, Felix. Sa laing bahin, Baybay City LG Boying Elcari, uban sa koordinasyon sa nagkadiiyang opisina sa lokal nga panggobyerno aron masiguro nga ang mga serbisyo gikan sa city proper maabot sa komunidad, din ilang giplano nga magpahigayon og serbisyo caravan matag Daghang salamat, Andre. Para sa uban pang mga balita, atong kining masayran human lamang sa usa ka tanong. Karong adlaw atong paminawon ang tingog sa katawhan bahin sa usa nga isyu sa edukasyon. Ang free tuition scheme batog sa socialized tuition scheme. Mas angay ba ang tanan dili sa tuition o mas patas ba ang sistema sa pagbayad sa tuition base sa kita sa pamilya? Atong tan-awon unsa ilang yunto nga mga tubag. Good afternoon. Ako si Dakila Arias, BSN 1, first year pa ko. Steve Vincent Antonio, Bachelor of Science in Agricultural Economics. Hello, good day everyone. I am Juliana Jane Romero, taking Bachelor of Science in Agriculture, major in Plant Protection. I'm Anika Tisminia and Miguel. And I'm Andrew. Para nako, I think socialized tuition scheme ako apilion kay we have to prioritize man sa the marginalized groups kay they have the right man sa the right to have access to quality education, and then it would feel wrong for everyone to have the free tuition scheme. It would feel like we were robbing them of their future. I would choose socialized tuition scheme. Basically because of two things. One, because it is more equitable for those students who are less in life, and then enroll sa state universities. Education really is deserved by all. Everyone has the chance to get education. But due to the inequality here in the Philippines and also the mismanagement of funds, especially the allocation put for education mismo, I think that we should, in a way, impose some sort of fees for those who are capable of paying or capable to pay for the tuition fee itself. Oras karon alas 4:33 na sa hapon. Kasamtangan gyapon kamong nagpaminaw sa DYDC 104.7 FM, your development campus radio. Sa atong tulumanon, ang Kalambuan News. Kini gihapon si Jorin Bautista ug Dexter Ilustre. Alang sa uban pang mga balita, VSU gipaligon ang DRRM skills sa komunidad. Aniya si Ella Sanchez para sa mga detalye. Nagpahigayon ang Visayas State University og duha ka adlaw nga workshop nga mahitungod sa community resilience, hazard management ug response strategies alang sa Project Sigurado ni atong Nobyembre 18 hangtod 19, 2025. Ang panghitabo naglakip og lain-laing sesyon bahin sa disaster preparedness, community-based DRRM ug local nga DRRM practices aron mas mapaayo ang panglawas sa komunidad ug kung maabot ang emerhensiya. Gipangunahan kini sa mga eksperto sa universidad o resource speakers nga nagtudlo og praktikal nga pamaagi sa pag-atubang sa kalamidad. Gilauman nga ang mga nakatambong makadala sa ilang nahibaw-an balik sa ilang mga barangay aron mas lig-on ang local nga disaster risk reduction programs. Natapos ang aktibidad pinaagi sa usa ka planning workshop, diin giyatagan ang partisipante o konkretong estratehiya sa pagpatuman sa Project Sigurado sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Sumala sa Visayas State University, padayon nilang ipasayugda ang mga programa nga nagpalig-on sa kahimtang sa komunidad batok sa natural nga kataragman. Kini si Ella Sanchez, Kalambuan News. Daghang salamat, Ella. Sa dugang nga balita, University Interdormitory Student Body Quiz Show 2025 sugda na. Para sa dugang nga detalye, aniya si Dana Batchow.
Ipahigayon sa University Interdormitory Student Body kun UISB ang UISB Quiz Show 2025 karong Nobyembre 24 ug 26, 2025 sa VSU Gymnatorium aron mapaligo ng kahibalo, kritikal nga paghunahuna ug pakighiusa sa mga residente sa mga dormitories ug cottages sa Visayas State University. Giandam kini nga kalihukan isip usa ka tinuig nga interdorm competition sa UISB ubos ang pakigtambayayong sa Viscan Eruditos, ang organisasyon sa mga estudyante sa VSU nga DOST Scholars ug tumong niini ang pagsaulog sa kaalam ug maayong espiritu sa kompetisyon. Ang preliminary round ipahigayon sa Nobyembre 24, samtang ang final round mahitabo sa Nobyembre 26 nga parehas magsugod sa alas 5 sa hapon. Ang registration nagkantidad og 450 pesos matag dormitory. Ang pakigindigay maglakip og lain-laing kategorya sama sa science, humanities, logic ug history, diin ang matag dormitory o cottage mahimong magpaila sa ilang analytical skills ug teamwork. Gidasig usab sa UISB ang tanang dormitory ug cottage residents nga suportahan ang ilang mga representatives samtang sila makigindigay alang sa titulo nga UISB Quiz Show Champion nga magpakita sa nagmalahutayong kultura sa kolaborasyon ug akademikong kaisog sulod sa VSU. Kini si Dana Batchaw, Kalambuan News. Daghang salamat, Dana. Samtang, hinunan sa VSU, nakaduwat og Alexis Dioseco ang Di Kabuhing Award sa Q Cinema. Aniya si Eunice Soteria para sa tibuok nga detalye. Giatagan og pasidungog ang presidente sa VSU Development Communicator Society kun DEXO, isip Alexis Dioseco and Nika Bohing Award for Emerging Critics sa 13th Q Cinema International Film Festival ato sa seremonya ni adtong Nobyembre 19, 2025 sa Novotel Cubao, Quezon City. Di nadawat niya ang usa ka pylon nga tropeo ug pinansyal nga ganti. Mitambong siya sa one-week intensive critic workshop sa The Critics Lab sa Q Cinema. Usa ka programa ang gilaraw aron pagpahait sa kritikal nga panghuna-una sa batan-ong kritiko, pagpalingkamot sa lig-on nga analytikal nga gambalay ug pagpanglambo sa lahi-lahing kritikal nga tingog sa lokal ug internasyonal nga pelikula. Mapasalamaton siya sa nadawat na pasidungog ug nakabati siya sa samang higayon nga kini kay paningkamot sa komunidad apan siya kay naggikan sa Leyte nga mga kadawat ani nga proyekto ug gidawat pa kini niya sa Metro Manila. Dugang pa niya, handom niya nga padayon ug ma-apply nila ang mga nahibaluan sa naaswing Film Criticism Workshop. Pinaagi sa pagsuwat ug pagpabasa sa mga sugilanong nakaangkla sa pang-socio-politikal nga kahimtang sa atong nasod. Ang iyang nadawat nga pasidungog natigmaan sa usa ka mahinungdanong kalampusan alang sa Silakbo, isip unang student film organization sa Eastern Visayas nga nakadaog sa nasyonal kun nasudnong level. Kini si Eunice Luteria, Kalambuan News. Daghang salamat, Eunice. Sa uban pang balita, Silakbo Baybay Film Organization nag-anunsyo sa mga bagong miyembro sa organisasyon. Aniya si Georgia Villanueva para sa mga detalye. Gipahibalo sa Silakbo, usa ka film organization sa Baybay City, ang opisyal nga lista sa 21 ka bag-ong miyembro niadtong November 19, 2025. Pinaagi sa usa ka pahibalo sa ilang opisyal nga Facebook page human sa 3 ka bulan nga hugot nga pagsala. Gilauman ang mga napili nga mahimong bag-ong henerasyon sa mga lokal nga filmmaker nga mosalmot sa pagpaligon sa mga salida sa rehiyon ug sa paglambo sa mga sugilanong may kalabutan sa kultura, katuyuan ug kahulugan. Matud pa ni Joniel Godoy, usa sa mga nakasulod sa organisasyon nga dako kayong iyang pasalamat. Handom niya ang pagpalambo sa pagpadayag sa mga sugilanon nga makahatag og tingog sa rehiyon. Gipasabot sa Silakbo nga kining paningkamot mo dasig sa mga Viscans nga ipadayon ang mga panghimo og papadayag sa mga sugilanong nagrepresentar sa komunidad. Ug gipasalamatan usab nila ang kadasig og talento sa mga bag-ong grupo sa storytellers nga karon makig-uban sa ilang misyon sa pagpaglambo sa sining pelikula. Kini si Georgia Villanueva, Kalambuan News. Daghang salamat, Georgia. Sa laing bahin,
Bookworm Quiz Quest gipahigayon sa VSU Learning Commons. Para sa dugang nga detalye, ania si Ran Ochea. Nagpahigayon o Bookworm Quiz Quest ang Visayas State University Learning Commons ni Atong Miyerkules, Nobyembre 19, 2025, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-35th Library and Information Services con LAS Month na nagdala sa temang Lace Up Libraries, a hub for cultural exploration and unity through partnership. Di napilo sab diini ang pag-obserba sa ika-91st National Book Week con NBW ubos sa temang Tulay ang pagbasa sa bukas na puno ng pag-asa. Gidumala sa VSU Learning Commons Coordinator sa staff ang kalihukan. Diin gisulayan sa mga estudyante ang ilang kahibalo sa libro, author, literatura, kultura sa Pilipinas, library use of information literacy. Sa among pakiginabi sa Head Technical Services o Quiz Quest Master nga si Ma'am Geraldine T. Baro, iyang gipadayag nga ang kalihukan nagtinguha sa pagpanalipod sa kultura sa mga Pilipino. So we are thankful for this quiz bee and we enjoyed a lot to enrich our cultural heritage for the Filipino people. Mao kadto ang tingog ni Ma'am Geraldine. Sa laing bahin, gipahigayon ang competition sa Graduate Studies Room 3rd floor. Uban ang unong ka grupo nga nagpasikarbo sa ilang kaalam. Diin midaog ang grupong Shotis ni Rizal na nakakuha og 94 points. Samtang gamay ra ang kalahi sa grupong Book Thieves Sport 3 na nisunod isip 2nd place ug IT Kibro nga 3rd place. Kini nagpakita og usa ka dikit ka kompetisyon. Nagtumong ang Bookworm Quiz Quest sa pagpasiugda sa kultura sa pagbasa, pagdasig sa mga estudyante nga mapalapad ang ilang kaalam ug pagsabot sa papel sa librarya isip sentro sa pagbansay sa pagkatuon. Kini si Raan Machea, Kalambuan News. Salamat sa pikig-uban ninyo kanamo sa paghatod og mahinungdanon nga mga kasayuran. Dinhi na mahuman ang atong pagsibya karong adlaw mga higala. Sa ngalan sa atong Station Manager, Dr. Cristina A. Gaprilio, o Radio Engineer, PEC Engineer Sean Villagonzalo, daghang salamat! Salamat usab sa DevC 122 class, kauban nato sa paghatod og presko nga mga balita karong adlaw. Daghang salamat usab mga suking tigpaminaw hantod sa sunod nga pagsibya dinhi sa dakbayan sa Baybay Leyte. Sa matahong nga main campus, Visayas State University. Dala ang mga balitang matinud-anon. Kauban ninyo sa serbisyong aktibo ug bahinungdanon dinhi lang sa inyong kasaligang istasyon. DYDC 104.7 FM, your development campus radio.